Hi, everyone. My name is Craig Cayetano. I am one of the co-chairs of Green Party of New Jersey. Also, I have Barry Bender here as a fellow co-chair of Green Party New Jersey. We wanted to invite you to our special conversation. Our policy committee chair, Madelyn Hoffman, who's been a longtime political activist, peace activist, has been involved with our party back since she ran for U.S. Senate in 2018. She's run twice for U.S. Senate and for governor again. She ran governor back in 97, and she's been staying very up to date on all the issues going on in Latin America. And I'm proud to bring Madelyn and have Madelyn here presenting this panel with our fellow Action Committee Chair, Lily Benavides. And she will translate for you right now. and our YES Caucus Chair, Anthony Samaniego. So thank you to everyone for attending, and I hope you enjoyed tonight's conversation. And questions, please put in the chat, and obviously refrain to the end. Thank you. Yes, and Lily needs to translate. Okay. Go ahead. Buenas noches a todos. Mi nombre es Craig Cayetano, soy el copresidente, uno de los copresidentes del Partido Verde de New Jersey. Estoy aquí con Madelyn Hoffman, que ha corrido en diferentes posiciones como candidata para senadora y también para gobernadora en New Jersey. Y es la copresidente de GPAX, el Comité para la Paz del Partido Verde de Estados Unidos. Y también estamos con Anthony Samaniego, que es miembro del grupo de jóvenes ecosocialistas del Partido Verde. ¿Se me olvidó algo? ¿Me forgot something? Okay. No, because I'm also the chair of the policy committee of the Green Party of New Jersey. Y Madelyn también es la presidenta del comité para las pólizas del Partido Verde de New Jersey. Okay, and I'm going to do a very quick setting the context and then turn the program over to Ruben. But first, Lily, translate. I'll do a sentence or two at a time for you. Okay, Madelyn va a hacer oh my goodness. Brief introduction, setting va a the hacer las context. introducciones breves y de las personas que van a participar en el foro. Okay, so about 2 months ago, Tatiana contacted me, Tatiana Bejar. Hace 2 meses, más o menos 2 meses, Tatiana Bejar me contactó. With a proposal from con Peru. Una propuesta de Perú, desde el Perú. After the coup d'etat de Pedro, coup d'etat of Pedro Castillo. Después del golpe de estado de Pedro Castillo. Because Pedro Castillo was put into prison as part of the coup d'etat. Debido a que Pedro Castillo fue puesto en prisión debido a causa del golpe de estado. And I sent the proposal with many different demands, primarily to free Pedro from prison. Se enviaron diferentes demandas para liberar a Pedro Castillo de prisión. And the GPAX, the Green Party US Peace Action Committee. Y el Comité para la Paz del Partido Verde, el GPAX, voted unanimously to support all of the proposals in that resolution. Y ellos votaron a favor, unánime para aprobar esas propuestas.
And so because of that, we decided, I asked Tatiana, and we decided as a policy committee of the Green Party of New Jersey, Lo hemos decidido por de parte del comité del Green Party en New Jersey to invite one of the foremost, most important activists for campesinos and indigenous in Peru, de invitar a una persona que es muy notoria, conocida por su lucha por los campesinos y los indígenas en el Perú. and so that's why Ruben Dario Apaza is here tonight. Por eso hoy está aquí Rubén, ¿cuál es su apellido? Dario Apaza. Rubén Son- Darío Apaza. Sí. Y nosotros, we decided also to have a forum on Latin America, not only Peru. Y hemos decidido hacer un foro también sobre Latinoamérica, no solamente sobre Perú. So we have 4 speakers. Tenemos In 4 total? invitados en total. Okay, one is Ruben, he'll go first. Rubén es uno de los invitados y será el primero. que And va a then after him, Lily, who is doing translation right now. Lily will speak about immigration in Colombia. Después de Rubén hablaré yo, Lili Benavides, sobre Colombia y sobre la situación de migración aquí. And then Anthony will speak, Anthony Samaniego will speak about Ecuador and some of the problems and some good things that have happened in Ecuador recently. Después Anthony Samaniego va a hablar sobre la situación en Ecuador y también algunas buenas noticias que han pasado recientemente. And then I will finish. I was in June and early July. I was in Honduras. Y también voy a hablar sobre mi viaje a Honduras al fines de junio o de julio. See, the end of June and beginning of July. Al final de junio y principios de julio. And I will be talking about, we all will be talking about U.S. intervention in Latin America and certain specific countries. Y vamos a hablar de la intervención de Estados Unidos en Latinoamérica y algunos países específicamente. And as we all know, it's been 200 years since the Monroe Doctrine was passed in the U.S., and the U.S. has been intervening in Latin America for all of those 200 years. Y si se han dado cuenta, ya son 200 años desde que se impuso la doctrina Monroe y vamos a hablar cómo Estados Unidos ha influenciado en casi estos 200 años en nuestros países. Yeah, and I'll just leave you before I turn it over to Ruben. I'll leave you with information about the U.S. has, according to one map I saw, intervened in Latin America 56 times. Estados Unidos ha intervenido en Latinoamérica 56 veces. And there are multiple U.S. military bases in Latin America. Y hay muchas bases militares en Latinoamérica. And Eduardo Galeano, the famous author from Uruguay, said there's absolutely no reason for Latin American countries to be poor because they're so rich in resources. It's just a matter of the imperialist powers and corporations robbing Latin America of those resources. Eduardo Galeano es un autor de Uruguay, escritor,
que ha dicho que no hay razón para que Latinoamérica sea pobre con todos los recursos naturales que posee. Y that was long. And there's no reason for the countries of Latin America to be poor. Ya, no hay Because razón para que los países de Latinoamérica sean pobres porque somos ricos en recursos naturales. exactly. Okay, so I want to turn over the program to Ruben. Should I introduce him, or should he introduce him? Would he introduce himself? What's better? I think we can- Madelyn, I think he can introduce himself and Okay. yeah. I think that would be hermano easier. ya, Go ahead. hermano Rubén, puede empezar. ¿Le paso la palabra? ¿Te parece? Sí. Sí, para que empiece y si puede empezar también presentándose quién es y el trabajo que está dirigiendo. Perdón, Toda su trayectoria. una pregunta, If- ¿traduzco a inglés o...? Oh, yes, so I'm just saying that, oh, yeah, sí, por favor, si podrías traducir al inglés, gracias. Okay, Okay, Rubén ahead. es la siguiente persona que va a hablar en este momento. Gracias a Ruben para su presencia en este programa. Y Tatiana Thank you para... to Ruben. Thank you to Ruben for his presence on this program and Tatiana as well. Okay. Bien. En primer lugar, quiero expresar un saludo muy fraterno a todos ustedes en nombre de los pueblos indígenas originarios de la región Puno, que queda en el sur de nuestro país, el Perú. Agradezco a la hermana Tatiana Béjar, quien ha hecho lo posible conocernos con usted, estimada hermana. Estimo un saludo muy afectuoso a la hermana Madelyn Hoffman, quien es el representante del Partido Verde. En efecto, nuestra preocupación es... Hermano, perdón, Necesito para que le traducir. puedan traducir. Sí, Sí. okay. Gracias. So on first place, I want to thank wait, hold on. In first place, I want to thank all of you for inviting me to this forum, to this program, and I thank Tatiana for making this possible, and Madelyn Hoffman. And he said it's more about himself. He's a member of... Yes, he is from the region of Puno, which is at the south of Peru. And he's a member of the original peoples. He's a member, y él es un miembro de los pueblos originarios. Okay. Okay. So, si puede, usted sabe decir dos o tres frases y yo las traduzco. Yeah, gracias. Bien. Soy representante del Consejo de Autoridades Originarias de la región Puno, naciones de aymaras, quechuas principalmente. Okay, I am a representative of the Council of the indigenous of Puno and the Aymaras, right? And quechuas. And Quechuas. These names are not familiar to us. Yeah. Not yet. They will be, but they aren't yet. Sí, es un Okay. poquito difícil porque no tenemos mucho conocimiento de los nombres. Disculpen. Okay. Puede continuar. Muy bien. Entonces, nuestra preocupación es sabiendo de que nuestros pueblos originarios de procedencia antigua hemos sido usurpados, hemos sido invadidos desde la época colonial hasta este tiempo de la República de nuestro país. Our worry is that the worry we have is that we have been invaded since
since the time of the oh my God, I'm so lost today. I'm so sorry. Okay, hold on. Let me concentrate again. Okay. Me repite ese pedacito y discúlpeme. Sí, no- Ustedes se preocupan porque su gente, sus pueblos han sido usurpados e invadidos desde el tiempo de la colonización hasta ahora, ¿sí? Eso fue lo sí, que... Okay, Mhm. so I'm worried that our people have been invaded since the time of the colonization until now. Okay. sí. Y la oligarquía de nuestro país en alianza con los Estados Unidos, en efecto, hoy, en este tiempo, se han apropiado de nuestros territorios. Okay, and El gobierno, there's an alliance with the United States, and they have taken our land. The governments that we have had in allied with the United States have taken our lands. Okay. sí, y las transnacionales norteamericanas han sido, bueno, están llevándose nuestros recursos naturales sin pagar ningún impuesto. Claro, las leyes dicen que están dejando algunos impuestos, pero en la práctica se están llevando de manera muy gratuita nuestros minerales, nuestro gas e hidrocarburos. Okay. The foreign companies are taking our natural resources, and supposedly they are paying taxes on it for our country, but which is not really true. They take a little bit amount of money for those resources that they take. They take our gas and hidrocarburos. Hydrocarbon? Hydrocarbon. Okay. Yes. Thank you, Yeah. Anthony. Mhm. Yeah. Okay. Puede continuar. ¿Sí? Y como pueblos indígenas originarios, somos los primeros en ser afectados, por lo mismo As que, original people, we are the first one that are affected by this. por lo mismo que todos los recursos naturales extraíbles están en nuestros territorios. Because all the resources that they are taking are on our land. Y afectan a las áreas de cultivo agrícola y genera conflictos entre el Estado y los pueblos del Perú profundo. I'm so sorry. It affects us because it's in our land where we have our farms, where we grow our food. So it affects us deeply in our communities. Y en las últimas, en la última coyuntura, desde, bueno, en la época republicana, nuestros pueblos originarios siempre hemos sido sometidos al poder de la oligarquía de nuestro país. Our communities, our people have always been subject to the oligarchy of our country, of our governments. Y desde tiempos ancestrales, nuestra forma de convivencia ha sido invisibilizado, ha sido tratado con, digamos, con una actitud de racismo. Since ancient times, we have been invisible to them, and due to the racism against the indigenous. Y nos han siempre marginado
y fundamentalmente nunca han dado prioridad al desarrollo de nuestras comunidades de origen ancestral. We have been marginalized and we have never been a priority. Our original people have never been a priority for them. Y, a ver, en los 30 últimos años hemos tenido o tenemos una constitución política de Estado del año 93 que autoriza a las empresas transnacionales a través de unas normas de contratos, ley se llama, y se llevan nuestros recursos por mandato de la Constitución Política de Estado del año de 1993, creado por la dictadura del Fujimorismo japonés. Okay, Michael, about Hi, 30, what? 30 years ago, by I'm okay. Actually, it's home from work Gloria, today. Please I mute your isn't feeling microphone, well. Gloria. I think just jet lag and re-entry. Gloria. No. Please mute your microphone. Thought I had COVID a few times, you know. I didn't test myself. Gary, Well, I can you mean, I mute kept, Gloria? I thought when I was sick on Tuesday, in the middle of the night on Tuesday, because I usually wake up now at 4 a.m. Thank you. Okay, Lily. Okay, about 30 years ago, in 1993, there's the government authorized the transnationals contracts, and they are under the law because they are on the Constitution, and that was made possible under Fujimori when he was president. Good old Fujimori. Okay, puede continuar. Entonces, las normas legales que tenemos obedecen a que esta constitución ha sido elaborado por la élite de Norteamérica en alianza con la oligarquía de nuestro país. So this constitution, this part of the constitution was possible because the elite in United States and the oligarchy in Peru worked together to make it, create it. Okay. En el año 2020 hubo las elecciones últimas para elegir a nuestro gobierno. En ese momento hemos elegido como presidente a nuestro hermano Pedro Castillo, un profesor del área rural de una comunidad campesina. Es un profesor que tiene una descendencia indígena. Okay, in 2020, we have elected Pedro Castillo as our president from the rural area. He's a professor and he's from a community of campesinos and he has indigenous roots. Y la oligarquía no le perdona por haber ganado las elecciones, por ser hijo de campesino. La oligarquía generó todo un conflicto para evitar su asunción de mando como presidente. The oligarchy don't forgive that he became president being a son of farmers. And they made all these complots to not let him take the command as president. Y cuando ganó en segunda vuelta, la derecha recalcitrante del Perú, con el aval de los Estados Unidos, no dejó asumir el mando de la presidencia. Y los pueblos hemos tenido que movilizarnos para defender nuestro voto popular.
On the second, on his second period, the right wing in Peru, with the help with United States, did not allow him to continue as president, and the indigenous communities have come out to protest and to support him. Y cuando inició su mandato nuestro hermano Pedro Castillo, inmediatamente la derecha recalcitrante elaboró un plan de vacancia de su cargo como presidente. Immediately after he got elected, the right wing, extremist right wing, did this plan of vacancy to take him out. Take him Y- out of the office, right? Not to kill him, but No, take yeah. him, take him out of office. Okay. Mhm. Okay. Ya, y bueno, aún a pesar de que Pedro Castillo cedió a un sector de militantes de partidos de izquierda, pero vinculados siempre a la derecha, no le dejaron gobernar. Y la derecha utilizó a esta izquierda caviar, decimos nosotros, y finalmente lograron a que se genere una crisis política en el Perú. Okay, even though Castillo was working with some groups on the left, but they were not truly on the left, so the right wing took advantage of that and stopped him from governing. La mayoría del Congreso son de partidos de derecha. The Son- majority in the Congress are from the right parties. Son congresistas que están al servicio de las grandes transnacionales, They are que, congressmen that are on the service of the transnational companies. que son empresas tanto norteamericanas y otros países que tienen poder internacional. Companies that are from North America and other countries that have a big power and influence in the country. Y la mayoría de los congresistas, siendo de derecha, finalmente le han generado toda una estrategia para que Pedro Castillo el 7 de diciembre haga una lectura de golpe de Estado, ¿no? Pero que en el fondo eran proclamas de reivindicación. Okay, finally, the right-wing Congress made Pedro Castillo on December 7th do a coup in reivindicate himself. Y luego, a la media tarde de ese día del 7 de diciembre, el Congreso saca una resolución de vacancia del presidente, previa detención, previa, detención ilegal, porque todos sabemos que el presidente tiene inmunidad por ser presidente. Okay, on the same day, by the mid-afternoon, the Congress had a resolution, and then after that, he was detained, and we know it was illegal that he was detained because he has immunity. Okay. And Lily, can you please ask Ruben like 5 more minutes to complete his presentation in 5 more minutes with your translation? So Okay, Rubén, tenemos solo 5 minutos más. Okay.
Bien, entonces lo que ocurre es que ahora el 7 de diciembre se inicia toda una movilización de reivindicación en defensa del voto popular Mm, y la presidenta que traicionó a su pueblo asesinó hasta el momento a más de 70 personas aymaras, quechuas, de pueblos indígenas originarios. Okay. Y So on the same day, the indigenous communities people, they started this fight to defend their vote, their popular vote, their decision, and the one who became the president or was named the president, a woman that was betrayed them. Um, was made possible that they killed like 70 indigenous from Aymaras and quechuas. Quechuas. Yes. mm. Sí, y nos encontramos movilizados hasta el momento en defensa de la democracia, pero eso genera, digamos, todo un conflicto social hasta el momento y la población nos hemos trasladado a Lima para demostrar nuestra protesta en contra de la señora que usurpa el cargo de la presidencia. Okay. So at the moment, the movement is still on, and we're still fighting for our rights, and we have moved to Lima to continue this fight against this person that is so-called president. En este momento nosotros nos encontramos en un permanente levantamiento de insurgencia cultural pacífica en defensa de nuestros territorios y recursos Yeah. naturales. We are on a permanent insurgency for our fighting for our resources, natural resources, and our culture. Sí, y finalmente necesitamos acompañarnos con organizaciones internacionales, así como ustedes, como el Partido Verde, que defiende el derecho a la vida, que defiende el derecho del medio ambiente, ¿no? De los recursos naturales a favor de nuestros pueblos. Finally, we are here to ask that these organizations that work for the rights of for human rights to accompany us on this fight, to continue asking for our resources and in our original people to be respected. Okay. Sí, muchísimas gracias, estimada hermana Madelyn Hoffman. Esperamos mantenernos en contacto. Le hemos enviado una invitación para el 4º Congreso de Autoridades Originarias. Por favor, le estamos esperando aquí con todo cariño su presencia, hermana. Thank you so much, Sister Madelyn, and we have invited you to our Congress in Peru for the original people, right? Right, the 4th Congress, and I hope to go. I am planning to go, and I will talk to Tatiana before I go in order to get suggestions and other things. I think it's September 20th and 21st, and I am planning to go. I'm planning to Estoy go. planeando ir y espero poder hacerlo y estar en contacto con Tatiana para planearlo y es en septiembre 20 y 21. Muchísimas Yes. gracias por considerar nuestra invitación. Vamos a estar reunidos, estoy seguro, más de 3.500 autoridades originarias del Aymaras y Quechuas.
Mm. Thank you for accepting our invitation. There's going to be more than 3,000 original Aymaras and Quechuas from different regions. Yeah. Okay, okay. And so, thank you, Ruben. Muchas gracias, Rubén. And we'll have questions Muchísimas. we'll have questions at the end, because I'm sure there are many questions. So please write down your questions so we can ask them at the end. Lily Benavides is next, if you'd like, or I can switch you with Anthony, and then you can go last, or whatever. Do you want to go now, or do you Yeah, want to that's fine. take a rest? Okay, and are you okay with translating yourself? Yeah, sure. Okay, because someone else can translate for you if you'd like. If Anthony wants to do it, that would be okay. Okay, I'm not sure who asked. Was it? No, I mean, you, I don't Anthony? know who, but I just said Anthony, I don't know. All right, so why don't you translate yourself if you're comfortable with that? I think Okay. that's the easiest thing to do. And so Okay. can you translate for everybody else the kernel of what we said, not all the back and forth? Okay, yo soy la persona que sigue a continuación. Mi nombre es Lili Benavides y voy a traducir lo que yo voy a estar diciendo en inglés al mismo tiempo. Okay. Mhm. Okay. Okay, and I'm just going to introduce Lily briefly. Lily is a co-chair of Lily is a very active member of the Green Party of New Jersey, and a citizen of Colombia, who has lived in the United States for more than 30 years. Okay. And Lily's going to talk about Colombia and immigration. Okay, so Lili es miembro activo del Partido Verde y ha vivido en Estados Unidos más de 30 años. Soy ciudadana colombiana y ¿qué más? I don't remember. Go Okay. on. Okay. So You're gonna talk about Colombia and immigration. okay, and Barry says Lily is our action committee chair. Okay, yo soy, voy a estar a cargo del comité de acción del Partido Verde de New Jersey. Okay. And I'm going to Okay, only tell you when you're close, when your time is almost up. Okay, so voy a hablar de migración. I'm going to talk about immigration and okay, the migration in Colombia has been in the last 5 years has been huge, the mobilization. First, before that, the displacement in Colombia by indigenous and campesinos was on the second place in the world because of the conflict inside the country, right? With the guerrilla and the paramilitary and militaries as well. And then in the last 5 years or so, we have had a huge migration of Venezuelans coming to Colombia in like large numbers, and they're still coming, and it's because of United States how do I say this? Because of the United States sanctions in Venezuela have created all this migration problem situation. And they don't have the resources in Venezuela for their own people. And that have created a lot of different situations there, and not having food security, not having resources for health,
for healthcare, and that's what made them get out of the country. Okay, I'm going to translate that first before I forget. Okay. Colombia ha tenido una situación de migración, primero de desplazamiento interno de campesinos e indígenas, que fue en algún momento no muy lejano, fue el segundo lugar en el mundo con más desplazamiento dentro del país. Y desde hace más o menos unos 5 años empezó el desplazamiento, la migración hacia el país de venezolanos, que ha sido causada por las sanciones que tiene Estados Unidos impuestas en Venezuela, lo que ha causado que se hayan terminado sus recursos para ayudarle a su propia gente. No tienen seguridad alimenticia y no tienen cómo cuidar de la salud de las personas, y por eso han tenido que estarse desplazando. Then going back to that Colombia has offered some help. I cannot say that they haven't here, right? Which is difficult because it has been so many people that I don't think we really had enough for that many, right? And that made them try to go to United States and cross the Darien jungle through Panama to try to get to United States, which is has been have created dangerous, like really dangerous situations for all of them, and not just because of people that have always there, taking advantage of them and robbing them and attacking them, but also because it's a jungle and all the dangers that are there, right? And they didn't have any food, and there are wild animals and all this. And also it has created an ecological situation because of the path that they've taken, basically have been destroyed. And so I'm going to translate that. Okay, la situación de los venezolanos que han venido y aquí se les ha ofrecido alguna ayuda, no podría decir que no, pero no es suficiente porque el país no tiene esa capacidad para tanta gente, y eso los ha obligado a tratar de irse a Estados Unidos de alguna manera. Entonces han cruzado a través de la selva del Darién hacia Panamá para tratar de llegar a Estados Unidos, lo que ha creado situaciones muy peligrosas, no solo porque hay personas que siempre están buscando cómo tomar ventaja de los demás y los roban, los atracan, hasta los han asesinado, y también hay animales salvajes. Y la otra situación es que han creado un desastre ecológico en su paso por la selva. Okay. Now, in the current government, Pedro have made some kind of deal with United States that are going to accept some of these people that were crossing as asylees, and but for that it's kind of strange. They are building some places here where they are going to be holding them until they do the whole process of immigration. Here is in Colombia, right? And it's going to be in Colombia. That's for the people that are crossing here. There are different points in different places where they are crossing, right? But we're talking about specifically people that are crossing through Colombia. And I have to say that it's not just Venezuelans. There was a time at the Pacific coast
that there were thousands of Haitians crossing as well. Okay, so el gobierno de Petro ha hecho un tratado, una especie de tratado con Estados Unidos, donde, espera, yo conecto. Hold on. The computer is running out. Hold on. Ha hecho una especie de tratado con Estados Unidos, donde van a darle prioridad supuestamente a los que van a pedir asilo, que están atravesando por la selva y que están en crisis, ¿verdad? Entonces, pero irónicamente están construyendo como unos centros de detención para que se queden ahí hasta que todos los procesos se completen. Si los aprueban. That's if they get approved. And as we know that immigration can take years and years and years. So one wonders how long are they going to be detained. Uno se pregunta cuánto tiempo van a estar detenidos porque los procesos de migración pueden pasar años y años y años sin resolver. So that's the situation right now with the migration in the country and through the country. Yeah. Okay. Yes, Madelyn, what else? No, anything else or? I think, one thing that I wrote here. Okay. One thing that well, there's always and we talked about that before, right? The the war on drugs, that the whole program that was created, that is obviously it never worked. But United States, they continue with this thing, saying that, they're going to give the money to Colombia for the drugs and for all that. So I found out that the U.S. Senate is going to give Colombia $487 million for the war on drugs. But they want clarity on the politics of the Petro government. On where that money is going, what are they doing with that money. So, Estados Unidos continúa con el cuento de la guerra en las drogas, que fue un programa que ha sido una cosa que no funcionó nunca. Y ahorita el Senado de Estados Unidos le va a dar a Colombia $487 millones para que continúe la lucha contra las drogas. Y pero le pide claridad en las políticas de este gobierno, del gobierno de Petro, y quiere saber exactamente cómo y a dónde va a ir dirigido ese dinero, cómo se va a usar, cómo se va a gastar. So I think that was the last thing that I found. Okay. Okay, and I'm just as moderator. Thank you, Lily. You're welcome. Bueno, muchas gracias. And as moderator, I'm just going to say a couple words, and Anthony, can you translate for me? I can do that. Okay, I'm just going to, we're going to speak about Honduras and Ecuador also, but between Colombia and Peru, I see some connections already in terms of the way that campesinos and indigenous are treated and how many are displaced from their land. Entonces, vamos a seguir hablando sobre Honduras y sobre Ecuador, pero entre lo que acabamos de escuchar de Colombia y Perú, he visto similaridades sobre cómo se le trata a los campesinos y cómo los campesinos son desplazados en esos países y cómo la falta de representación que viven los campesinos en el hemisferio político de cada país. And I know when I speak about Honduras, I'm going to speak about the so-called war on drugs. Y sobre lo que voy a hablar de Honduras, voy a hablar del presunto guerra contra las drogas. And also the role of multinational corporations
in the country También voy a hablar la or in Latin posición, America. Mhm. la posición de las corporaciones multinacionales en Honduras y también en el resto de América Latina. And also there's something in Honduras called the Barefoot Trail, where many people either die of heat, lose their or are assassinated, or just never make it, are lost on the way from Honduras to the U.S. En Honduras hay un camino, se le dice el camino del pie descalzo, y la gente que cruza ahí son gente que tratan de emigrar a los Estados Unidos, pero muchas personas no llegan, se mueren de calor o son asesinadas o desaparecidas. And so, Anthony, you're going to speak next about Ecuador, and I'm sure you will talk about some of the same points in terms of U.S. intervention. Do you want me to speak in English or in Spanish? In both, translate me in Spanish, and then you're going to translate yourself when you speak. If course. you feel comfortable, if not, like Lily did. Mhm. I can do it. Okay. Entonces, vamos a seguir conmigo, Anthony Samaniego, que va a hablar sobre la actual situación política, social y económica del Ecuador y cómo llegamos hasta acá. And we're going to move on to me, Anthony Samaniego, chair of the Young Eco-Socialists, who's going to talk about Ecuador, the current political, economic, and social situation of the country. Entonces, yo sé que de pronto algunos de ustedes habían escuchado, pero acabamos de tener unas elecciones en Ecuador el domingo pasado, 20 de agosto. I'm sure some of you have heard, but if you haven't, on the 20th of August, this past Sunday, Ecuador had its presidential election. Y ahorita Ecuador está en una posición en donde la inseguridad y el crimen organizado gobierna, donde llegó al punto de ser el país más peligroso de América Latina. Right now, Ecuador is undergoing a period of insecurity in where organized mafia and criminal groups and drug cartels are governing the country, turning the country into the most dangerous country in Latin America. Entonces, como había dicho, el crimen organizado está gobernando en Ecuador. Casi cada semana hay un masacre en las cárceles, donde esos grupos organizados se pelean por influencia, y tiene que ver con lo que compiten también los carteles de droga de México y también la mafia albanesa. So, like a huge part of this insecurity is that the constant prison massacres, which seem to occur weekly, along with the constant kidnappings and political assassinations, and all this is occurring as a result of the Mexican drug cartels competing for influence in the country, and along with the Albanian mafia. Entonces, sobre las elecciones del 20 de agosto, hace una semana antes, un candidato de derecha, Fernando Villavicencio, fue asesinado por un grupo de crimen organizado, y también el 20 de agosto la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, progresista izquierda, ganó las elecciones. So, about like a week or two before the elections, a right-wing candidate, Fernando Villavicencio, was assassinated after finishing the debate. Coming out of the main building, was assassinated by criminal groups. And then moving forward, the elections this past Sunday, the victory was Luisa Gonzalez, the Citizens Revolution candidate, the leftist progressive candidate, came out on top with 34% of the votes, about 34%. Luisa González ganó con 34% de los votos. Entonces, como Luisa González ganó esas elecciones que pasaron, pero el requisito es que gane más del 50% para que sea final. Entonces, aunque Luisa González haya ganado, no puede declararse presidente todavía porque
no obtuvo ese requisito. Entonces, los dos candidatos que salieron encima, Luisa González y Cristian Novoa, un candidato de derecha y un jefe de negocios, van a competir para la presidencia final. So, even though Luisa González won the presidency, she can't be declared victorious. She can't yet access the presidency because she didn't meet the above of the 50% requirement to be declared victory. So, her and other center-right candidate, Cristian Novoa, a former banana businessman, they are the two finalists and they're going to compete for the presidency. So, entonces, desde que ganó Guillermo Lasso en el año 2021, la situación en Ecuador, económica, social y política, digamos, ha empeorado y ha llegado a un nivel de instabilidad. La pobreza ha aumentado, la falta de trabajo ha aumentado. Personas que son profesionales, que tienen títulos masterados, no pueden encontrar trabajo. Y también, como digo, el crimen organizado ha subido, no solo las masacres de la cárcel, pero los asesinatos políticos y también secuestros, y las familias en Ecuador ahorita están desesperados sobre lo que ahora somos el país más peligroso de la región, y la mayoría de los ecuatorianos ya no se sienten seguros de salir por cualquier cosa. So, ever since 2021, since current President Guillermo Lasso took the presidency, the political, social, and economic situation in the country, has only worsened and has become unstable. There's rising unemployment and hunger, especially lack of education, lack of high quality education and access to education. People, even with having a master's, are having a very hard time finding a job. They're like pretty much in the same level as someone who has not had access to education. And on top of that, again, going to the insecurity problem, most Ecuadorians, because we are officially the most dangerous country in the world, they no longer feel that it's safe to go outside anywhere, whether it's to go eat, to go to work, to go to school, to go shopping, to go for tourist purposes. Families no longer feel safe. Ahora, todo esto de lo que estoy hablando, ¿qué es lo que tiene que ver sobre el rol de Estados Unidos en Ecuador y en América Latina? Guillermo Lasso ganó las últimas elecciones presidenciales, le ganó al candidato correísta de Revolución Ciudadana Progresista Andrés Arauz. Guillermo Lasso era un banquero, él es de derecha y de neoliberal. Siempre ha tenido una relación muy fuerte con los Estados Unidos. Él tenía una posición muy importante durante presidencias anteriores y tuvo la oportunidad de visitar la Casa Blanca y visitarle al entonces presidente George Bush. Cuando tuvo la presidencia de Rocío Gutiérrez, visitó el Ecuador para firmar acuerdos de tratados de comercio libre. Guillermo Lasso has been serving the political establishment for a long time. In the early 2000s, he had a really important diplomatic position in Ecuador under the president of Rocío Gutiérrez. He is a neoliberal center-right banker. He's always had a relationship, very close relationship with the U.S. and multinational corporations, which here's how the U.S. role plays into part. Guillermo Lasso in the early 2000s visited the White House when then President George Bush was president of the United States, and Rocío Gutiérrez and Guillermo Lasso accompanying him signed a free trade agreement between Ecuador and the U.S., allowing U.S. and other multinational corporations to take profits and controls of the resources of the country and not leaving any of the resources and wealth for the people of Ecuador. Y entonces ahora, la actual situación, lo que tiene que ver Guillermo Lasso y también Estados Unidos con el peligro y la inseguridad del país, es que Guillermo Lasso mismo se ha encontrado evidencia de estar conectado con el crimen organizado, porque el hermano de su esposa, Danilo Carrera, se llevaba con una persona que ahora lo asesinaron, Derben Cheres, que estaba conectado con la mafia albanesa.
Entonces, eso permitió que todos estos grupos organizados entren al país y hagan sus negocios. Y Guillermo Lasso también se lleva con, yo vi una foto cuando ganó la presidencia, se lleva con Carlos Vecchio, quien es el embajador en Washington de Venezuela, pero no es el embajador en realidad de Venezuela porque representa a Juan Guaidó, quien también tiene sus vínculos con el narcotráfico. Entonces esas personas también lograron entrar al país y hacer sus negocios y sus matanzas. So, another way in which both Guillermo Lasso and the US play a role in the insecurity of Ecuador and why a lot of these criminal groups were able to take power and commit nonstop crimes is because I remember seeing a picture when Guillermo Lasso won. I saw him with Carlos Vecchio, who is the supposed Venezuelan ambassador in DC, but I mean, is not really the ambassador as a result that Carlos Vecchio doesn't represent the democratically elected government in Venezuela, but he represents Juan Guaido's government, which the U.S. recognizes, even though it's not the elected government. And many of you may know, but Juan Guaido also has his connections to drug traffickers. So all those drug traffickers connected to Juan Guaido were also able to come into the country of Ecuador and do their drug businesses, their drug trade, and commit all those nonstop crimes that they have been committing, nonstop assassinations. 3 more Entonces, minutes, and Anthony, 3 more minutes, please. yes, of course. So, entonces, eso es especialmente la imagen más grande en donde tiene que ver Guillermo Lasso y Estados Unidos con el crimen organizado en Ecuador. Y a inicios de su presidencia, Guillermo Lasso era muy obediente a las políticas extranjeras de Estados Unidos, especialmente de hostilidad a Venezuela. Como le digo, era muy cercano a Juan Guaidó y Carlos Vecchio. Yo diría todavía es. Juan Guaidó atendió su inauguración. Y también Guillermo Lasso aplaudió la extradición de Alex Saab, el diplomático venezolano a Estados Unidos que está siendo capturado. Y también acerca de Fernando Villavicencio. Él era el candidato de derecha, pero no estaba en el alto puesto, estaba en el puesto número 4 de los candidatos cuando se venía a quién lideraba la popularidad y los votos de los ecuatorianos. Pero por un lado, Fernando Villavicencio constantemente condenaba la corrupción de Guillermo Lasso y sus vínculos con la mafia y el crimen organizado, lo cual también trae sospechas de lo que estaba involucrado el Estado en el asesinato de Fernando Villavicencio. Y Fernando Villavicencio, en comparación con los otros candidatos, no tuvo la protección que era requerido para todos los candidatos sobre su campaña, no tenía la protección militar y policial que obtuvieron los otros candidatos para que se pudiera proteger de, de los asesinatos y para que puedan proteger su vida. Y también alias el Fito, uno de los líderes de los choneros, uno de los grupos narcotraficantes en Ecuador, una semana antes le mandó una amenaza de muerte a Fernando Villavicencio y una semana después murió. So, as I was saying, because of Guillermo Lasso's connections to Juan Guaidó, Carlos Vecchio, and their drug traffickers, Guillermo Lasso, I mean, especially at the beginning of his presidency, was always obedient towards U.S. foreign policy, especially in hostility towards Venezuela. And Juan Guaidó attended Guillermo Lasso's inauguration, and Guillermo Lasso applauded the extradition of Alex Saab, the Venezuelan diplomat who's being held hostage in Miami. And the presidential candidate got assassinated, Fernando Villavicencio. He was another very right-wing and neoliberal candidate, was ranked very low, was ranked 4th place. But one of the things is that he was very outspoken against the state corruption, the lack of being tough on crime, and Guillermo Lasso's involvement in organized crime. And on top of that, a week before he was assassinated, he received a death threat from the leader of Los Choneros, one of the drug gangs in Ecuador. And like a week later, he got assassinated. And Fernando Villavicencio did not receive the protection required of all presidential candidates that all the other presidential candidates received. That way, he can be protected from getting killed. Especially he didn't have the police that were supposed to accompany him didn't accompany him, and his vehicle lacked bulletproof protection. One more, a conclusion? Or have you, So, oh.
Wait, you want me to end with a conclusion? Wrap it up, please. Yes, please. Yes, of course. So, entonces, como le digo, Luisa González, la candidata correísta, progresista de izquierda, y otro candidato de negocios y de neoliberal son los dos finalistas, pero Luisa González, el partido de ella, estuvo en la presidencia antes en el Ecuador, era cuando en ese entonces presidente Rafael Correa, y lo que muestran las estadísticas es que bajo su presidencia no había la inseguridad que existe ahora, el país era mucho más tranquilo, llegó a nada más 2.8 de homicidios por cada 100.000 habitantes y era el país más, eh, el segundo país más seguro de América Latina después de Chile. Entonces se espera que si Luisa González gana la presidencia, vuelve la tranquilidad que hubo bajo Rafael Correa. So, as I mentioned, Luisa González, the correísta and leftist candidate, and Daniel Noboa, the center-right businessman candidate, are the two finalists. But Luisa González's party, Citizens Revolution, was in power in the presidency under Rafael Correa. And under him, statistics show that the situation was safer. It got up to like only 2.8 homicides per 100,000 citizens, and Ecuador was the second safest country after Chile. So the hope is that if Luisa González wins, that the country can return to the security and stability that existed under former President Rafael Correa. Thank you, thank you, thank you. I am the last speaker and then we will have questions. But Anthony, one quick question for you. There was a recent vote in Ecuador that's a very positive one regarding the Amazon rainforest, no? Yes, there was a vote that, I mean, it was included with the presidential election. 60% of the people voted to stop oil extraction in the Amazon, which is certainly a victory for the environment because, as you know, like there's always incidents with oil that happen that spill into the waters and trees that affect the environment, species, and indigenous people living there. Otra cosa positiva que pasó en las elecciones es que en el voto venía incluido que los ecuatorianos decidían si paraban la extracción de petróleo de la Amazonía o no. 60% de los ecuatorianos votaron para detener la extracción del petróleo en la Amazonía y eso se considera una victoria para el ambiente porque usted sabe cuando esas petroleras operan en el ambiente pasa un derrame, un incidente y esos químicos se derraman en las plantas, en los animales y en las poblaciones indígenas que viven ahí, que reciben las enfermedades de esos químicos. Thank you, Anthony. You're welcome. De nada. Okay, and I will be the last speaker and Anthony can translate me. I'm going to shorten what I was going to say because I know people have a lot of questions. Please hold on to your questions for maybe 7 or 8 minutes more, and then we can have questions for about 15 or 20 minutes or more if there's a really good conversation going. Anthony, please. Ahora yo seguirá la siguiente persona que voy a hablar y Anthony Samaniego va a traducir por mí. Yo sé que algunos de ustedes han de tener preguntas y les pido por favor que detengan sus preguntas por nada más de unos 7 o 8 minutitos más mientras que yo hable sobre Honduras y cuando termine de hablar podamos tener unos 15 o 25 minutos para preguntas. Okay, so thank you. I'm going to start with 2 points that relate to the previous speakers. Voy a comenzar con 2 puntos que se relacionan con los temas que las 2 personas anteriores que hablaron voy a hablar. In Colombia, there is a soft coup going on, which means a coup that doesn't involve the military. En Colombia ahorita hay la posibilidad de un golpe, se dice un golpe suave, que no es un golpe de estado militar en donde el ejército va a derrocar al presidente, sino
es más un golpe como legislativo dentro del gobierno. Yes, and because Lily mentioned some of the pressures on Gustavo Petro, there are many. Como Lili ha mencionado sobre las presiones encima del presidente Petro, hay muchas presiones sobre el presidente Petro de parte de los otros políticos de Colombia. Because we know that the United States is not happy with his election either. Nosotros sabemos que muchas grandes influencias del gobierno de Estados Unidos tampoco están muy felices sobre la victoria de Petro a la presidencia. But people in Colombia are ready to resist and fight back. A pesar del descontento de Estados Unidos, muchas personas del pueblo colombiano están listos para resistir y combatir cualquier tipo de intentos o ataques de parte de Estados Unidos hacia Colombia. Okay, and then narco trafficking, drug trafficking is a big issue throughout Latin America. I know I'm not saying anything that people don't already know. Entonces, el narcotráfico y otros estilos de tráfico y crimen organizado es un tema muy grande tanto en Colombia como en América Latina y obviamente no es algo de que muchas personas ya no están al tanto sobre ese tema. O sea, es un tema de que lo cual muchas personas están atentos. But in Honduras, there was a coup in 2009. It was a coup under Barack Obama. Hillary Clinton was the Secretary of State at the time. Entonces, pero en Honduras, en el 2009, había un golpe de estado militar que el ejército derrocó al presidente y ese era organizado por el entonces presidente Barack Obama de Estados Unidos y Hillary Clinton. Yes, and Hillary Clinton refused to call it a coup. Y Hillary Clinton negó llamar lo que pasó un golpe de estado. Because if she said it was a coup d'etat, then there would be certain things she could not do, or that the U.S. could not do. Si Hillary Clinton hubiera admitido que lo que hizo fue un golpe de estado, eso le hubiera prohibido a Hillary Clinton y al gobierno de Estados Unidos permitir con más acciones hacia Honduras. And so from 2009 to 2021, there was a presidency by JOH, Juan Orlando Hernandez, who is going to be tried in a New York City court for narco trafficking. Entonces, después del golpe de estado de 2009, desde ese entonces hasta el año 2021, la presidencia de Juan Orlando Hernández tomó poder y se averiguó que Juan Orlando Hernández estaba involucrado en el narcotráfico y por eso ahora va a ser tratado por cargos de narcotráfico y crimen organizado en una corte de Nueva York. And then and so in 2021, there was the election of Xiomara Castro, who is on the left, but is also finding it difficult to implement reforms because she's also facing right now a soft coup. Entonces, en el 2021 había unas elecciones presidenciales en Honduras. La candidata progresista de izquierda, Xiomara Castro, salió victoriosa, pero a pesar de eso, a pesar de que ahora es presidenta, se le hace difícil seguir adelante con sus programas sociales y leyes, por lo que también hay un intento de un golpe suave en contra de la presidencia de Xiomara Castro. And it's the corporations, multinational corporations, who are fighting her every step of the way.
en especial las compañías multinacionales como de Estados Unidos o de Europa, están haciendo una campaña política en contra de la presidenta Xiomara Castro y están haciendo todo lo posible para sacarla del poder. So, because I know we want to start questions, I do want to say two things. I mentioned the barefoot trail before. There was a lot of migration during the presidency of Juan Orlando Hernandez, and there's still a lot of people leaving Honduras. On this very dangerous trail. It's called barefoot because it's not by plane. It's, people are walking and they're finding it very difficult. And there are many casualties along the way. Entonces, pronto comencemos con preguntas, pero y quiero decir 2 puntos sobre, yo ya había mencionado el camino del pie descalzo, en donde desde el año 2009, durante la presidencia de Juan Orlando Hernández, incluso hasta ahora de la presidencia de Xiomara Castro, muchos hondureños han tenido que emigrar hacia los Estados Unidos, y no es cosa de que compraron un boleto de avión y han podido venir en avión, sino han tenido que venir por ese camino de aislado, de selva, el camino de pie descalzo, y hay muchas familias que nos llegan, que mueren de calor, mueren de hambre o mueren asesinados. And two more statements here. The campesinos in Honduras the law in Honduras entitles many of the campesinos to land, but they've been displaced repeatedly, so much so that at one point there was a movement to basically just take the land. The campesinos just came in with their families and took the land. But because it's in dispute, there are still many questions that remain about whether they're going to be able to stay on that land. Entonces, quiero traer 2 puntos más, que hay una ley que les da derechos a los campesinos, controlar las tierras fértiles en Honduras, pero por muchos años esos campesinos han sido desplazados de esas tierras, entonces se han organizado, han movilizado a un punto donde se movilizaron para tomar poder de las tierras, por decir como a la fuerza, pero es para decir que como que esa tierra les pertenece. Pero entonces hay discusiones sobre a quién le pertenece la tierra, si es a los campesinos, si es a otras personas o a las compañías. Yes, and the companies, there are just a very few very wealthy people who control most of Honduras, and people who stand up for the land, the environmental activists like Berta Cáceres, some of you may have heard of her, they are assassinated just as social and community and environmental leaders are assassinated in Colombia. And the presidential candidates were assassinated in Ecuador. So we need to be aware, and I will be getting action alerts from the people, the Witness for Peace delegation I was on, and I will be sharing those with everyone who was here. If we have I think we have your email address when you pre-registered. Entonces, las compañías multinacionales en Honduras representan unas muy pocas personas que son millonarias, pero esas muy pocas personas hasta ahora llevan mucho del poder en Honduras, y en Honduras activistas del ambiente, de los campesinos y de los indígenas como Berta Cáceres, seguro algunas personas, algunos de ustedes habían escuchado de ella, son asesinados, igualmente como los activistas ambientales en Colombia, por muchos años han sido desplazados y asesinados, y igualmente como candidatos presidenciales han sido asesinados, igualmente como en Ecuador. Okay, I will leave it there. I'm sure that, and I will be sending out action alert from the Witness for Peace delegation that I was on. If people
If people pre-registered, we have their email address, I believe. Entonces yo voy a concluir aquí, pero yo voy a mandar avisos y noticias sobre mis testigos de la delegación y movimiento de paz con el que yo fui a Honduras. Si ustedes están interesados, me pueden preguntar por sus correos electrónicos. Okay, and now we have questions and answers. Thank you, Anthony. Thank you to everyone who has spoken. And thank you to the translators. And we need, now the floor is open for questions, comments. And if you can speak in both languages, please do that. If you can't, certainly we have people, Anthony or Lily, who can translate for you. So raise your hand and I will call on you and we can begin. Can you translate that, Anthony? Yes. Ahora podemos comenzar con preguntas. Muchas gracias, Anthony, Madelyn, Lily y Rubén, todas las personas que hablaron. Muchas gracias a todas las personas que traducieron. Entonces, procederemos con preguntas. Pueden preguntar en inglés o en español y nuestros traductores como Anthony o Lily van a traducir sus preguntas y sus respuestas. David, please mute yourself. Okay, Barry, go ahead. Unmute. I really enjoyed all the speakers tonight. Thank you very, very much for your information. I think most everyone who is on this call is aware pretty much of the overstepping and the strong arming of the United States in behalf of the multinational corporations in Central and South America. My introduction was a while back because, like most people, I think in this country, you live a very sheltered life. Oh, you want to do it? Can you wait for translation? Yeah, Anthony. Go ahead. Yeah, I'll pause. So wait, so you want me to translate that? Yes, so everybody knows what he's saying. Fast? You want me to repeat? Yes, I'd like you to repeat, please. Maybe Okay. Do like we did before, like do like 2 sentences at a time. Okay, that's what I'll do. What I was saying is that I think most people who are on this session have been aware for some time about the strong arming of the United States and in behalf of the multinational corporations. Oh, come on. David, I asked you to please mute your microphone. It is muted, I thought. It is not. Okay, I Okay. turned the volume off. Got it. I'm listening. Thank you. No, thank you. Go ahead. Entonces, me gustó mucho escuchar a todas las personas que hablaron y todos aquí sabemos el rol de Estados Unidos en América Latina y mucho tiene que ver con las compañías multinacionales que buscan intereses, riquezas y ganancias personales de la región de América Latina. And But Barry, go ahead. we should try to keep the question to like 2 minutes. Yeah, I'll make it real brief. I'll make it real brief. Like many people in this country, I was very ignorant to really how bad the situation was and I actually got up. If you saw my video go off, I got up and got a book that I purchased some time back. I think I read this in 2012, and it really, really opened my eyes. The book called Confessions of an Economic Hitman, and I would recommend that as reading to anyone. Entonces, como muchas personas que vivió y creció aquí en Estados Unidos, no estaba al tanto, no tomaba en consideración el sufrimiento y las condiciones de las personas de América Latina, hasta que comencé a leer el libro The Confessions of an Economic Hitman, lo cual recomiendo a cualquier persona de aquí, recomiendo mucho que lean ese libro. Thanks. You Let have a everyone know question? we're the party of New Jersey is with all of you. Our eyes are wide open and we see what's going on. And that's why we run Green Party
candidates because the other two parties are basically more of the same in support of the multinational corporation. Por eso aquí en el Green Party de Nueva Jersey queremos tener candidatos en las posiciones políticas de aquí de Estados Unidos porque nosotros sabemos y queremos hacer saber a la población lo que está pasando en la región de América Latina, y las posiciones de los dos partidos, del Partido Demócrata y Republicano, son prácticamente iguales, y los dos buscan seguir sacando ganancias personales y riquezas de América Latina a través de las compañías multinacionales. Okay. Elvis and then Ruben. Sí, voy a hablar en español. Buenas noches con todos y todas. Saludos a los expositores y a todos los que están presentes. Mi consulta era para todos los expositores. A question, are you going to translate yourself? Ya, mi consulta es, Okay. digamos, ¿de qué manera las comunidades y los pueblos indígenas en esta época pueden construir o en qué términos pueden construir alianzas, acercamientos con los proyectos progresistas que están disputando un cambio desde el Estado? Pienso en Ecuador, en Guatemala, en Perú también, en Bolivia. Gracias. You translate yourself? Can you say the question in English too? Elvis, or you need translation? Anthony, could you translate Elvis, please? Yes, so the question is, how can indigenous and environmental communities and activists of Latin America, like in Colombia, Guatemala, Peru, and Ecuador, work with the progressive candidates and politicians who are seeking change from within the political establishment? How can they form some sort of alliance and coalition to seek a common change, a common good for the population? Okay. Ruben, quiero responder. ¿Quiere responder a la pregunta? El hecho no está simplemente dejarlos a ellos, ya ellos son cachimos, que ellos desfilen y nosotros nos hacemos de la dictadura. Entonces, Okay. A ver, como organización de los pueblos indígenas, nosotros estamos muy predispuestos a generar un vínculo entre entre todas las organizaciones de América Latina, y hemos empezado ya a tejer esa relación con Ecuador y Bolivia. En primer lugar, contactos con Guatemala y generando contactos con Chile y Colombia. Anthony, can you translate? Yeah, so the indigenous nations and communities in Peru have already started links and lines of communication with other indigenous and environmental communities from across all Latin America. We have communications with indigenous communities in Ecuador, in Colombia, in Bolivia, in Chile, and in Guatemala. So on behalf of building an indigenous environmental coalition across Latin America, that's something that we have already started. It just needs more planning and further action moving forward, more organization moving forward. Gracias. Ruben, ¿tiene una pregunta? Sí, ¿Otro comentario? Okay. sí, más bien estamos preocupados por la presencia de bases militares acá en el Perú. El gobierno de la señora Baluarte, considerada como una persona que está usurpando las funciones de presidente, ha autorizado la presencia de los militares de Norteamérica en las provincias que está el litio, que están todos los minerales e hidrocarburos. ¿Cómo podemos nosotros, no sé,
apoyarnos en ese proceso, porque estamos muy preocupados al respecto. O sea, sabemos que Estados Unidos interviene en muchos países del mundo y no les interesa la vida de los pueblos donde ellos creen conveniente, bueno, intervenir, ¿no? Militarmente. Eso es lo que nos preocupa. So one of the things that the indigenous communities and populations in Peru are really worried and feel unsafe about is the presence of U.S. military bases in Peru, which have been allowed by decree by current president Dina Boluarte, which has been seen as an imposter. And well, one for coming to power via coup, especially by allowing those U.S. military bases, and they're allowing them in areas that are rich in lithium and rich in other natural resources that would be very beneficial for the indigenous communities. So the question is, how can we organize to raise awareness about this issue more, but especially how can we organize and build coalition to put a stop to this issue and like to weaken the influence of U.S. military bases in Peru, but in other Latin American countries. We already know that the U.S. intervenes anywhere in Latin America where it sees convenience and benefits and does not take into consideration the safety and autonomy of the people of the region. Anybody want to answer that question? Anthony? Yeah, I can answer that question. So, Also translate it, please. Yes, entonces yo voy a contestar esta pregunta, o sea, lo que yo más puede también voy a traducir. Como se dijo Rubén, o sea, yo como no me había enterado que grupos indígenas en Perú, en Ecuador, Guatemala y en Chile ya se habían contactado, pero como se dice, como que ya formaron líneas de comunicación, entonces eso ya es un buen comienzo y varias veces, o sea, no es como que los grupos indígenas se quedan callados, se movilizan, salen a las calles, gritan, protestan para que levanten la voz y levanten la sabiduría sobre todo estos temas. So as you mentioned, Ruben, the indigenous communities across many of these Latin American countries, I mean, they're already in lines of communication, and it's not that they stay silent. I mean, they are always out there mobilizing, and they're out there in the streets mobilizing, protesting, and screaming about any issue that concerns them. Entonces, es importante mantener esa movilización. Bueno, tal vez no suena bien, pero voy a decir, es necesario ser necio ante lo que diga el gobierno y lo que diga las prensas de comunicación. So one of the things I would suggest is that it might not sound good saying it, but the indigenous communities, they need to be stubborn against what governments and media outlets are going to say and are going to do. Y también, por supuesto, los movimientos indígenas en América Latina de pronto podrían expandir comunicación con otros grupos progresistas, o sea, políticos y progresistas de los países que de pronto hasta ha habido diferencias ahí entre políticos progresistas y grupos indígenas, entonces podrían formar una coalición más grande y llegar a un acuerdo común. I feel like these indigenous groups that already have a line of communication could also expand their line of communication and coalitions with other progressive and leftist political groups in these countries of Latin America, because even between leftist groups and indigenous groups there have been differences, and so I feel like it would help to strengthen coalition between leftist and indigenous groups and find a common ground in order to find a common good for the country, for all the people. And let me expand on that, Anthony. Are you okay with continuing to translate, or you want Lily? Yeah, no, I don't mind. I'm good. Okay. Okay, so I'm going to expand on that. Voy a expandir sobre el punto que dijo Anthony. And one of the reasons I moved to Colombia. Una de las razones por qué yo me mudé a Colombia. Because of my commitment to peace and justice and environmental, the quality of the environment. Una de las razones por qué me quedé en Colombia es por la dedicación a la paz, la justicia y la seguridad del ambiente
para todos los pueblos que viven ahí. And one of the things I've fought for many years in the United States was the closure of all the military bases, U.S. foreign military bases around the world. Una de las cosas de lo cual yo he peleado y sigo peleando por muchos años ya es la cerradura de la presencia de bases militares de Estados Unidos en todo el mundo. Es algo de lo que yo he peleado y sigo peleando todos estos años. So I can be a hub, I can be a center between the U.S. and Latin American countries, because that's one of the reasons I'm here. Entonces yo puedo ser una representante y un vínculo de comunicación como embajadora entre Estados Unidos y América Latina por mi experiencia, y es por eso que estoy aquí en Colombia, para que yo pueda seguir hablando tanto de las experiencias como de Estados Unidos como de la gente de América Latina y puedo informar a ambos pueblos. Okay, and I think it is one of the most important things we all have to be concerned about and to work for. Yo creo que es una de las cosas más importantes que todos nosotros de aquí tenemos que estar preocupados y tenemos que seguir trabajando para resolver este problema lo más antes posible. Okay, any other questions ¿Algunas otras And- preguntas? or comments? Tatiana, no? Creo que Lili tiene una. Oh, okay, Joe. Ah, no, y Lili. yo puedo ir después de Lili. Okay, Next after Lili. I understood. Okay, Lili, go ahead. Gracias, Tatiana. Ok. Estaba escribiendo algo, pero no quiero que se tome mucho tiempo y se me acabe la reunión y no alcanzo a escribir. Okay, I was just writing something on the comments and I want to, I prefer to say it out loud. Mhm. One thing that I think it will help our indigenous communities, our indigenous people, is that we ourselves, our organizations, and the ones that are working as activists, start calling things by their appropriate names. Nosotros necesitamos como activistas empezar a llamar las cosas por el nombre apropiado. So, when we talk about America, and not many people give importance to this, but I think it's very important that we say that we, the original people that were here, I'm not trying to exclude anybody, we are all Americans, and we have to emphasize that, because that's the only way to recognize the indigenous from Latin America. Because when we talk about natives, it is only mentioned the natives in the United States and Canada, but not the ones from Mexico and below. Those are ignored all the time. So estoy diciendo que cuando nosotros hablamos de los indígenas tenemos que enfatizar en que nosotros, los que estábamos aquí o nuestros ancestros originales, somos americanos también. Y esa es una manera de reconocer los pueblos indígenas y nativos que están todavía aquí, porque cuando se habla de americanos solo se habla de nativos o de las personas que están en Estados Unidos o Canadá, y todos somos nativos indígenas de aquí, desde arriba, desde el norte hasta Sudamérica, de México para abajo, todos, y Estados Unidos obviamente y Canadá, todos somos nativos. It's a matter of power and who has the power and who has the hegemony. And if we say in the US, if people say, we are America, it's todos los Americas. You're absolutely right. Anthony, please. So, it's important, es importante que, todos en la región, everyone in
everyone in the region from North America to South America, de Norteamérica a Sudamérica, identificar las cosas como son y identificarnos a todos como americanos porque es lo que todos somos americanos. Es importante reconocer quién está primero y todas las personas que están en el continente. O sea, a pesar de las diferencias, todos somos americanos. It's important to recognize things how they are by the name of what they are, and also, we should always recognize who was first in a continent, like what the continent was prior to the arrival of the Europeans. But now, with all the people in the region of America, from North America to South America, aside from cultural and ethnic differences that exist, we all need to find in the unity that the whole region is America. So we are all Americans. We are all people of the Americas. Exactly. Thank you. Mabila? Mabila, ¿tiene una pregunta? Ok. Bueno, Ok. buenas noches. Mávila, creo que no está todavía. Mi nombre es Luis Muguruza, soy Oh. de PEX Semillas de Libertad, con miembros localizados en Nueva York, New Jersey, Pensilvania. Mi pregunta es para el compañero Rubén. Voy a necesitar que me traduzcan, por favor. I'll translate. Yo la traduzco. Okay, yo quiero remontarme al 7 de diciembre. Más aún, quiero remontarme al golpe de estado de Alberto Fujimori. Para dar el golpe se concrete, digamos, hubo una reunión y se necesita de un decreto ley para que los militares puedan acatar la orden. Mi pregunta es, en su opinión, compañero Rubén, Pedro Castillo ese día leyó un documento sin ningún valor jurídico, digamos, de alguna forma, porque no existió nunca un decreto ley para cerrar el Congreso. ¿Qué cree usted, en su opinión, que motivó al presidente a leer ese documento? So I want to make reference back to December 7th, the coup, and then also the military coup staged by Alberto Fujimori compared to the coup against Pedro Castillo. And then, I just want to know, since Pedro Castillo was couped, although there was no judicial or juridical order against him or valid judicial order that could coup him, and I want to know what defense or what illegitimacy Pedro Castillo could use to counter back against that coup that was launched against him. Okay, and we'll hit this answer and one more question because we should end at 10 o'clock. Okay. Could you please translate that, Anthony? Contestaremos esta pregunta y después una pregunta más porque tenemos que terminar a las 10. Okay. Bien, el caso de Fujimori es un evento diferente a lo que ha ocurrido con Pedro Castillo. Fujimori ha sido avalado por Estados Unidos, o sea, el golpe de Fujimori ha sido avalado por Estados Unidos. Por eso es que elaboran la Constitución del 93. Ahora, ese supuesto golpe de Estado de Pedro Castillo no ha sido avalado por el poder real, o sea, por los militares, por los policías y por la oligarquía. Más bien, el Congreso de manera permanente estaba proponiendo su vacancia, ¿no? Y prácticamente, a ver. Por favor, traducción, Anthony. Yeah, so the coup that occurred under Fujimori and the coup against Pedro Castillo were different. The coup that occurred under Fujimori was a self-coup where he overthrew the government, but he remained in power. And, it was supported by the United States. So under Fujimori, there was no coup done by the oligarchy or by the elite. But in the case of Peru, the Peruvian Senate or National Assembly
made up by the oligarchy was already set and determined to remove Pedro Castillo from the presidency. Mm. Okay. Y lo que se sabe es que Pedro Castillo leyó ese documento por influencia de terceras personas. Bueno, hay una especulación que hasta el momento no sabemos, pero lo cierto es que el Congreso le da un golpe de Estado, ¿no? Que ha generado una crisis política a nivel nacional. So it is suspected that the document that Pedro Castillo read was influenced and he was pressured to do so by third-party outsiders. And so, but this is not confirmed. This is what is suspected, but what is confirmed is that the Congress. Rubén, ¿puede repetir lo que dijo del Congreso? El Congreso le da un golpe de Estado, ¿no? Infringiendo sus normas o reglamento interno. El reglamento interno dice, para vacar al presidente deberían tener 104 votos, pero sin embargo, en el momento de la votación solo han tenido 101 votos. Entonces, aún a pesar de ello, le han dado golpe de Estado. So, what is true is that the Congress decided to carry on with the coup against Pedro Castillo, even though it lacked legitimacy, because there's supposed to be 104 votes favoring the coup in Congress to remove the president, and the coup against Pedro Castillo only had 101 votes to remove the president, but the Congress made up by the political establishment still decided to carry on with the coup and was determined to carry on with the removal of Pedro Castillo from the presidency. Y la movilización efectivamente se ha generado por romper el derecho constitucional y fundamentalmente por generar crisis en la democracia de nuestro país y la violación de los derechos humanos. Eso es lo que a nosotros nos preocupa y nos hemos movilizado en defensa del voto popular, en defensa de nuestro presidente electo legítimamente. Okay. So the mobilization going on in Peru right now is as a result because the people are mobilizing for democracy and protecting human rights. Because at the end of the day, what happened is Pedro Castillo was a president democratically elected by most of the Peruvian people. The current president, Dina Boluarte, was not. So the people are mobilizing, saying that, we demand that Pedro Castillo finish his term and finish his presidency as we, the Peruvian people, chose. And they are also mobilizing against human rights abuses that are being committed by the current Boluarte presidency. So the Peruvian people are also mobilizing. So all human rights are being respected and no human rights are being violated under this new coup government. Okay, and thank you. And it is. Si me permites. Madelyn, sorry, just one second, and I think Ruben wants to say a few words. No, Because I think it's important also to mention that it's besides the defending the popular vote. I think there are many other demands that are important to consider to understand the political moment in Peru right now, which is, for example, the developing of a new constitution, a process in which could really provide power, political power, not to original communities and working class. So, eso le estaba diciendo, hermano Rubén, que es importante que tal vez usted también continúe y mencione un par de minutos más lo importante de las otras demandas para comprender el momento político en el Perú, que es este proceso constituyente, la creación de una nueva constitución, y que también eso significaría el apoderarse, capturar poder político para la clase trabajadora y los pueblos originarios. Sí, ayer y hoy día hemos estado en un foro. Ahí hemos acordado fundamentalmente lograr la nueva constitución política de Estado. Esta reunión ha sido con la participación de todos los hermanos de los pueblos indígenas originarios y tenemos una agenda que compartir con todas las organizaciones a nivel nacional, a nivel internacional. Nuestro propósito es vincularnos, ver la posibilidad de vincularnos
con el Partido Verde de Estados Unidos y así tal vez poder generar una unidad muy fuerte en contra de la intervención norteamericana acá en nuestro país. Tatiana, would you translate? If I remember, yeah, what Hermano Ruben said is that they just had a meeting. He's right now in Puno. They have a meeting with important authorities from original communities, original peoples, in which they have created an agenda now that demands the developing or the creation of this new constitution, but would also be a tool in which they want to connect with other organizations, with other countries, in particular with the Green Party in the United States, because they understand that this is not an isolated fight, that in order to win, in order to gain power, they need to really develop these relationships, and they are hoping now that together we could find against the United States imperialism and intervention in our countries. Perfecto, an excellent way to end this forum, unless one of either Barry or Craig wants to say something on behalf of the Green Party of New Jersey. I'll say thank you so much to all our panelists and everybody who attended. We've done special conversations before, and this is such a great way to show solidarity with everybody in Latin America. And I appreciate Madelyn for putting this together, and Lily as well, and obviously Anthony. So we can't wait to, we'll get this up online and share it out, and hopefully everybody can partake and listen and get the word out too. And we welcome you back to report obviously as things develop. Thank you so much. Anthony, en español. Sí, entonces, ahora vamos a concluir. Muchas gracias por todas las personas que están aquí, todas las personas que hablaron, traducieron y que escucharon, hicieron preguntas. Y sí es importante para el Partido Verde de Nueva Jersey continuar con ese movimiento para ejercer la fuerza de la coalición del Partido Verde con movimientos en América Latina, para detener el imperialismo americano y la intervención en América Latina, para asegurar la seguridad de los dos pueblos. Y esta reunión ha sido grabada y lo vamos a subir a nuestro portal, entonces les vamos a avisar para que ustedes también estén al tanto de eso, para que puedan ver la grabación de esta reunión. Yeah, I just want to say Gracias. to people. Gracias. Everyone. Lily and Anthony and Tatiana, thank you for your work in translating. Thanks very much. Anthony and Lily, thank you so much. Thank you. De nada. It was a pleasure. Fue un placer. Hasta la próxima.